श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध चतुर्थ अध्याय निमिरुवाच। बोलन्ति निमि पुण्य देहा जगन्मोहिनी विष्णु माया। बोलन्ति निमि पुण्य देहा जगन्मोहिनी विष्णु माया। कि रूपे संसारे प्रचरे प्राणी के मन्ते तहु तरे। गोविंद कथा सुधा पान शुणी संतोष नुहे मन। विष्णु माया रे मुहि भ्रमी जन्म मरण पथ श्रमी। तापे तापित मोर देह अमृत पान मुते दिय। हरि कथने मुते रख ता शुणी बोले अंतरिक्ष। हरि कथने मोते रख ता शुणी बोले अंतरिक्ष। महाराज निमि कहिले, हे ऋषि श्रेष्ठ अंतरिक्ष। जगतरे विष्णु माही मोहिनी शक्ति। जो व्यक्ति विष्णु नाम श्रवण कीर्तन करे से लाभ करे मुक्ति। से विष्णु नाम रूपक सुधाघर पान कले मध्य प्राणीर मन संतुष्ट हुए नाही। यही विष्णुक माया रे संसार रे मनीष बार बार जन्म एवं मरण रूपक जंत्रणा भोग करी कालातिपात करुची। मु सेई परि जणी मनुष्य मोते अमृत रूपी परं ब्रह्म विष्णु गाथा श्रवण कराओ। अंतरिक्ष उवाच, सुन राजन शुद्ध चेता जे विष्णु मायार व्यवस्था। के जानी पारे बा संसारे सुन कहिबा तो गोचरे। अनादि पुरुष अनंत जेसने सृजिला जगत। निर्लेप प्रभु भगवान मायार परम कारण। संसारे क्रीड़ा इच्छा करी भावे ईश्वर रूप धरी। ईश्वर तेज अंतराळ तक्षणे उपुजिला काल। काल शरीरु आत्मा जात सेनो हे विष्णु मायाग्रस्त। आत्मा समीपे आश्रा करी जीव उपुजे माया धरी। से जीव ईश्वर आयत त्रिगुण माया रे जंत्रित। से जीव ईश्वर आयत त्रिगुण माया रे जंत्रित। मुनि अंतरिक्ष कहिले, महाराज निमि सृष्टि स्थिति लयर कारण परं ब्रह्म विष्णुक मायर कहानी किए वर्णना करि परिब। से अनादि अनंत समग्र विश्व ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता। सकल मायर से कारण हुई मध्य निर्लिप्त। किंतु महाराज निमि जेतेबळे परम पिता गोविंद संसार रे क्रीड़ा करिवार इच्छा पोषण करती सेतेबळे अवतीर्ण हुअन्ति धराधाम रे ईश्वर रूपे। एई ईश्वरंक तेजर अंतराल रे जन्म लाभ करे काल। सेई काल ओ महाकाल शरीर आत्मा जन्म लाभ करी ईश्वर माया ठारू दूरेई रहे एवं आत्मा को आधार रूपे ग्रहण करे जन्म लाभ करे जीव। ए जीव सेई ईश्वरंक आयताधीन पुणी त्रिगुण माया रे विजड़ित। ए संपर्क रे विराट गीता रे कहा जाइछि। महाशून्य रु शून्य हेला से शून्य प्रणव जन्मिला। प्रणव अक्षर संभूत जीव परम दुई मत।
প্রণবু অক্ষর সম্ভূত জীব পরম দুই মত। ମହାରାଜ ନିମିକୁ ପୁଣି ଋଷି କହିଲେ, ଏ ଜୀବ ମାୟା ଦେହେ ଥାଇ ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ସମ୍ଭବଇ, ସେ ପୁଣ ମାୟା ମୋହ ଆଦି ଜଗତ କାରଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ସେ ମାୟା ଜୀବକୁ ଅନାଇ ଈଶ୍ୱର ବସେ କ୍ଷୋଭ ପାଇ, ଯେ ସନେ ନିଜ ବିମ୍ବ ଜଳେ ରୂପ ପ୍ରକାଶେ ବାୟୁ ବଳେ, ସେ ରୂପେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଈଶ୍ୱର ମାୟାରେ ପ୍ରବେଶ, ତାହାର ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମା ରୂପେ জীব ভ্রময়ী মায়া কল্পে, জীব বিষয় ভোগ অর্থে নানা প্রপঞ্চ এ জগতে, যে উচ্চ নিচ্চ দেহধারী এ পঞ্চ মহাভূতে করি সৃষ্টি করই ভগবান, সে মায়া প্রকাশে প্রধান। জীবর প্রকৃতি রূপে মায়া ঘুটি রহিবা যোগু ঈশ্বর ক্ষোভ প্রকাশ করନ୍ତି, কিন্তু নিজর প্রতিবিম্ব স্থির জଳରେ দৃষ্টি গোচর ହେବା পরি পুଣି মায়ার কারণ ହୋଇ দণ্ডায়মান ହୁଅନ୍ତି ঈশ্বর। ଏହି মায়া বিজড়িত ହୋଇ জীবর আত্মরূপে খেলা করে মায়া, পুଣି জীব নানাবিধ ভোগর কামনা পোষণ করে, সে ভুলি যায় যে ক্ষিত আপ তেজ মরুত ব্যোম ইত্যাদি পঞ্চ মহাভূতରୁ জীবর শরীর ক্ষণিক, পুଣି এই জাগতিক মায়ার উৎস সেই পরম পিতা প্রভু ভগবান। জীবর ভোগা ভোগ পাই দশ ইন্দ্রিয় মন হই, প্রবেশ করে তার মধ্যে বিবিধ বিষয়ঙ্ক সদে, বসই জীবর সমীপে নির্লেপ নিরঞ্জন রূপে, জীবকু ভুঞ্জাই ভুঞ্জই অন্তরে সাক্ষী রূপে থাই, করে করায়ে সর্বকর্ম, যে বেদ বিধি নিজ ধর্ম, সঙ্গ নুহই কর্ম ফলে নলিনী দল জেহ্নে জলে, জীব ঈশ্বরে বস হুই ইন্দ্রিয় অর্থে ভোগ পাই, দেহরে করে অহংকার, ভুলই সর্ব কর্ম মোর, এণু সে কর্মর অধীনে পড়ই শরীর বন্ধনে, ভুলই করু অছি মুহি মুতহু কর্তা ভিন্ন নাহি, দেহ বন্ধনে হই ভ্রম, করই নানা মতে ক্রম, ভব বন্ধনে এহি মতে ভ্রমই সুখ দুঃখ পথে, ভব বন্ধনে হি মতে ভ্রমই সুখ দুঃখ পথে। জীবর ভোগাভোগ পাই দশ ইন্দ্রিয় এবং মন নিয়োজিত হুয়ে, সেই মায়া জীব মধ্যে নির্লেপ নিরঞ্জন পরি অবস্থান করে জীবকু ভোগ পাই আকর্ষণ করে এবং নিজে সেই ভোগর সাক্ষী সদৃশ বিরাজমান করে। জীব মায়া মোহরে বিজড়িত হই মোর দেহ মোর শরীর কর্ম নিজ ধর্ম ও কর্ম পালন পাই ব্যাকুল হয়ে উঠে, কিন্তু পদ্মপত্রর জଳ পରି ସେ କର୍ମ ଫଳରେ ଭାଗି ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବ ମୋର ମୋର କହି ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, କର୍ମର ଅଧୀନ ହୋଇ ଶରୀର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବ ଭାବେ ମୁଁ ହିଁ କର୍ତ୍ତା, ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ଦେହ ବିୟୋଗେ କର୍ମ ଘେନି ଜନ୍ମ ଲଭଇ ନାନା ଜୋନି, অশেষ দেহে কর্ম ভুঞ্জে দুর্গম দুঃখ সুখ বুঝে। যাবত মায়া নুহে হত তাবত সুখ দুঃখে গ্রস্ত, ভব সংকটে এহি মতে ভ্রমই সুখ দুঃখ পথে। এ বিষ্ণু মায়ার বিধান এণু হে বিদেহ রাজন, যে নিরাকার আদি কন্দ নির্গুণ সত্য সদানন্দ। প্রলয় কালে তেজ রাশি বেগে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পশি
ଅନାଦି ନିଧନ ସେ ହରି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ଅଧିକାରୀ। हे ବିଦେହରାଜନ ନିମି, ଜୀବ ନିଜର କର୍ମ ଭେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ତଥାପି ମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି ନ ପାରିବାରୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାଗୀ ହୁଏ। ସେହି ଅନାଦି ପରମ ପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରଳୟର କାରଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କରୁଣା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ତାର ଦେହ ଗତେ ପ୍ରବେଶ ହେବା ଯେବେ ଚିନ୍ତେ, ଶତ ବରଷ ଦେବ ମତେ ଜଳନ ବରଷେ ଜଗତେ। ଦ୍ୱାଦଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ୍ୟେ ରହେ, ତିନି ଭୁବନ ତେଜେ ଦଗେ। ଅନନ୍ତ ମୁଖୁ ଅଗ୍ନି ଜାତ, ଦହଇ ପାତାଳ ସମସ୍ତ। ପବନେ ঊর্ধ্বে ଶିଖା ଯାଇ, ଶପଥ ସ୍ୱର୍ଗ ତେଜେ ଦହି। ଗହନ ଅନ୍ତେ ମେଘମାଳେ, ମିଳନ୍ତି ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ। ସମ୍ଭର୍ତ୍ତ ନାମ ସେ ବହନ୍ତି, ଶତ ବରଷ ବରସନ୍ତି। ଧାରା ବରଷା ଘୋର ବାଏ, ପ୍ରମାଣ ହସ୍ତି ଶୁଣ୍ଢ ପ୍ରାୟ। ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ତା ଦେଖି ବିରାଟ ପୁରୁଷ। ତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ି ତ୍ରିଭୁବନ, ବ୍ରହ୍ମ ଶରୀରେ ହୁଏ ଲୀନ। ଭୂତ ବିକାର ପଞ୍ଚଗୁଣ, ତ୍ରିଗୁଣ ଅହଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମହତ ଅଙ୍ଗେ ବିଶ୍ରାମୟୀ, ପ୍ରଳୟ ନ ପାରଇ ସହି। ସେ ପୁଣି ମାୟା ଅବସାନ, ପ୍ରକୃତି ଦେଖେ ହୁଏ ଲୀନ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଳୟର ତ୍ରାସେ, ମିଳେ ପରମ ଆତ୍ମା ପାଶେ। ଏ ମାୟା ଜଗତ ମୋହିଣ, ଖେଳଇ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଘେନ। हे विष्णु मायार भियाण, सृष्टि पालन संहारण। हेमन्ते अंतरिक्ष वाणी, निमि बोलई ताहा शुणी। हेमन्ते अंतरिक्ष वाणी, निमि बोलई ताहा शुणी। सृष्टिर नियंता सेई अनादि अनंत पुरुष ही कार्य एवं कारण। तांकर इच्छा मते शत शत वर्ष जगत रे वर्षा होई न पारे। द्वादश सूर्यंक तेजरे मर्त्यमंडल प्रज्वलित अग्नि रे परिणत होई पारे। सेई अग्नि पाताल मंडल को मध्य ग्रास करि पारे। तेजोमय वायु प्रभाव रे स्वर्गमंडल संतापित हेबा असंभव नुहे। तत्परे आकाश मंडल रे घन वर्षा घनीभूत होई वर्ष वर्ष धरी प्रलय वर्षापात सृष्टि नष्ट हेबा असंभव नुहे। एहीपरि प्रलय समय रे सेई विराट पुरुष स्वर्ग मर्त्य पाताल त्याग करी ब्रह्म शरीर रे लीन होई जाए। तेणु हे विदेहराजन निमि, जेउ माने सत्व रज तम त्रिगुण एवं शब्द स्पर्श रूप रस गंध एही पंचगुण रे आबद्ध न होई गुणातीत होई परमात्मा को निकट रे शरण भिक्षा करती। से माने रक्षा पाती सुख संतापरु, मुक्ति लभंती माया विजड़ित संसार जंजालरु। दुस्तर ईश्वर माया, मूढ़ के मन्ते जाने देहादि अहंकार जेते। हे माया निस्तार जे मन्ते, हे महारुषि दयाचिते। उपाय थिले कह मोते, हे महारुषि दयाचिते।
ଉପାୟ ଥିଲେ କହ ମୋତେ। हे ମହାଋଷି ଦୟାଚିତେ ଉପାୟ ଥିଲେ କହ ମୋତେ। ମହାରାଜ ନିମି କହିଲେ, ହେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ମାୟା ବିଜଡ଼ିତ ଦେହରୂପୀ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ ତାହା ଦୟାକରି ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ମାୟାକୁ ମୂଢ଼ଜନ ଜାଣିବେ କିପରି? ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଉବାଚ, ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବୋଲେ ଶୁଣ ରାଏ, କହିବା ଯେମନ୍ତେ ଉପାଏ ଦୁଃଖ ବିନାଶୀ ସୁଖ ପାଇ ଅଖଣ୍ଡ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜିବଇଁ। ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତି ଗୃହ ବାସେ କର୍ମ କରଇ ଫଳ ଆସେ। କାମିନୀ ସଙ୍ଗେ କରେ ଭାବ କେବଳ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର ଲାଭ। ଦେଖି ଏମନ୍ତ ବିପରୀତ ଜାଣିବ ଏ ମାୟା ଜଗତ। ମାୟା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଜୀବ ସୁଖ ପ୍ରୟାସୀ ହୁଏ। ଫଳ ଆଶା ରଖି କର୍ମ କରେ। କାମିନୀ ସଙ୍ଗେ ଭାବ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଆଶା ପୋଷଣ କରେ। ମରଣ ପଥ ହେତୁ ଧନ ତାର ଅର୍ଜନେ ନିତେ ମନ। ଅନେକ ଶ୍ରମେ ତା ସଞ୍ଚଇ ନିଶି ଦିବସେ ମନ ଦେଇ। ନିରତେ ହୃଦୟ ନିର୍ଦୟ ଏଣୁଟି ଧନ ଦୁଃଖମୟ। ଦୁଃଖେ ସଞ୍ଚିତ ଯେତେ ଧନ ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଦୁଃଖେ ସଞ୍ଚିତ ଯେତେ ଧନ ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଧନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁର ହେତୁ। ଜୀବ ସେହି ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇ ଉଠେ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ତା ନିକଟରେ ଦିନ ରାତିର ଭେଦ ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଧନ ହିଁ ଦୁଃଖର ପ୍ରକୃତ କାରଣ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ବାସ୍ତବରେ ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପଶୁତନୟ ଦାରା ଦାସ ଏ ସର୍ବ ବିଜୁଳି ପ୍ରକାଶ। ଏହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ପୋଷଇ ଦୁଃଖେ ଭାର ବଗି। ସେ ପୁଣି ଯାନ୍ତି ଯେଝା ପଥେ ଶୋକ ସନ୍ତାପ ଦେଇ ଚିତେ। ଏହାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଫଳ ଏହି ଏ ଭାବ ମୂଢ଼ ନ ଜାଣଇ। ଉଭୟ ଲୋକ କରେ ନାଶ ଏହି କାରଣ ଗୃହବାସ। ଭୁଞ୍ଜଇ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ସେ ପୁଣି ନୁହଁଇ ନିଶ୍ଚଳ। ଭୁଞ୍ଜଇ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ସେ ପୁଣି ନୁହଁଇ ନିଶ୍ଚଳ। हे ବିଦେହ ରାଜନ ନିମି, ଜୀବ ଜାଗତିକ ସୁଖ ରୂପେ ପଶୁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଦାସ ଦାସୀ ଲାଭ କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ଏଇମାନଙ୍କ ମୋହରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଇହ କାଳ ପର କାଳକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଏସବୁ କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଅନନ୍ତ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଃଖ କରେ ମନୁଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୂଢ଼ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଏମାନେ ନିଜ କର୍ମ ଫଳରେ ଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୃହୀ ସ୍ୱଭାବେ ପୁଣ୍ୟ କରି ସ୍ୱର୍ଗେ ବସଇ ଦେହ ଧରି। କ୍ରମେ ସେ ଭୋଗ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ କର୍ମ ଶରୀରେ ଭୋଗ କାହିଁ। ପୁଣି ପଡ଼ଇ ଘୋର ତମେ ଗତ ଆଗତ ପଥ ଶ୍ରମେ। ଏ କଥା ବୁଝି ଗୁରୁ ପାଦେ ଆଶ୍ରେ କରିବ ଅପ୍ରମାଦେ। ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରା କରି ଗୁରୁ ବଚନ ମନେ ଧରି। ଯେ ଗୁରୁ ଜାଣେ ଦେବ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମ
জ্ঞানে রত সমদরসী নিষ্ঠাপর তপ কষণ সহে ধীর নিরতে থাই পরহিতে ঈশ্বর মায়া জানে চিতে হেমন্ত গুরু পাদে ভজি হিংসা কপট দূরে তেজি সেবা করিব দৃঢ় চিত্ত শিক্ষা যে ধর্ম ভাগবত এণে প্রসন্ন নারায়ণ করন্তি আত্মজ্ঞান দান তেণে প্রসন্ন নারায়ণ করন্তি আত্মজ্ঞান দান ଗୃହୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଫଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମ ଶେଷରେ ଭୋଗ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ। ପୁନର୍ବାର ଜୀବ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପଡ଼ି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ମନରୁ ମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି ପରମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଗୁରୁପଦ ସେବା ହିଁ ଧ୍ୟେୟ। ଏହିପରି ଗୁରୁ କରିବ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଥିବେ ଦେବତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ଯିଏ ନିଷ୍ଠାପର ସମଦର୍ଶୀ ତପରତ ଏବଂ ପରରହିତ ସାଧନରେ ବ୍ରତୀ, ସେହି ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ। ହିଂସା କପଟତା ମନରୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏହିପରି ଗୁରୁଙ୍କ ପଦ ସେବା ପୂର୍ବକ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କଲେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି ସୁପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ଲାଭ ହୁଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଥମେ ବିଷୟ ସଙ୍ଗୀ ପ୍ରେମ ପୁଲକ ତନୁ ଭଙ୍ଗୀ ମନ ନଥିବ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ସାଧୁ ସଙ୍ଗୀ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗ ସେବା ନିତେ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦୟା ହୃଦଗତେ ସମସ୍ତ ଲୋକେ ମିତ୍ର ଭାବ ଏ ଆଦି ଯତନେ ସାଧିବ ଶୌଚ ତପଦୟା ଗୁଣ ମୌନ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଅହିଂସା ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଦି କ୍ରମ ଏ ଆଦି ଧର୍ମ ମାନ ଯେତେ ଶିକ୍ଷା କରିବ ଯଥୋଚିତେ এ আদি ধর্ম মান যেতে শিক্ষা করিব যথোচিতে ବିଷୟ ବାସନାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମିତ୍ର ଭାବ ପୋଷଣ ପୂର୍ବକ ଯେ ତପ ସାଧନ କରି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଜଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ଚାହିଁ ଉଦାସ ଭାବେ ଦେହ ବହି ନିର୍ଲେପ ସର୍ବସଙ୍ଗେ ଥିବ ସ୍ୱଭାବ କର୍ମ ହିଁ କରିବ। ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ଗୃହୀ ମେଳେ ନ ପଶି ରହିବ ନିରୋଳେ କର୍ମେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେବ ସନ୍ତୋଷେ ଉଦର ପୋଷିବ। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ ଯେ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଗୁଣ ଦୋଷ ମୁଖେ ନ କରିବ ପ୍ରକାଶ ମନ ବଚନ ଯେଣେ ଦମି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରେ ହେଉଥିବ ଶ୍ରମୀ ସତ୍ୟ କହିବ ନିତ୍ୟ ତୁଣ୍ଡେ କେବେ ହେ ନଥିବ ପାଷାଣ୍ଡେ। ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତ କୃଷ୍ଣମୟ, ତେଣୁ ଉଦାସ ଚିତ୍ତରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହି ନିଜର କର୍ମ ସାଧନ କରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମେଳରେ ସୁଖ ଭୋଗ ଆଶା ପୋଷଣ ନ କରି ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦାନ କରିବେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। ଦୁର୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ସତ୍ପଥରେ ରହି ସତ୍ୟ କହିବା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ। କୃଷ୍ଣର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଗୁଣ ନିରତେ ପଠନ ଶ୍ରବଣ
देह स्वभावे जेते कर्म वेद वचने कुल धर्म सकल कृष्णे समर्पिब निष्काम चित्ते नित्य थिब स्वधर्म तप जप मान जे आत्म प्रिय वस्तु मान जे द्वारा सुत गृह प्राण कृष्णे करिब समर्पण सर्व संपद कृष्णे देई उदासी मते देह बही कृष्ण संतोष भाव सधे যত্ন করিব দৃঢ় বন্ধে সেবিব জঙ্গম স্থাবরে পুଣି মহাত্মা সাধু নরে সেবিব জঙ্গম স্থাবরে পুଣି মহাত্মা সাধু নরে कृष्ण नाम भजन कीर्तन ही मनुष्यर परम धर्म निजर कर्म अर्जित धर्म सबु किछि कामनाहीन भावे श्रीकृष्ण पदरे समर्पण कले से संतोष लाभ करती निर्मल कृष्णर चरित जे जस जगते पवित्र आनंदे दुख छाड़ी मने गोष्ठी करिब विष्णु जने कृष्णर कथा अन्यो अन्ये स्मरी स्मरा उठिब मने दिन बंचिब भक्ति सधे विष्णु भक्तंकर मति कंठ कुंठित चढ़मती देह पुलक रूमपंती चित्ते गोविंद नाम सरे रोदन करे उच्च स्वरे क्षणे हसई क्षणे नाचे घन गर्जन करे उचे क्षणके गाए गुण गाथा कहई अलौकिक कथा क्षणके कृष्ण गुण गुणी चक्षु बुझई हुई तुनी क्षणके कृष्ण गुण शुणी चक्षु बुझई होई तुनी जगतर पवित्र कृष्ण गाथा श्रवण कीर्तन द्वारा प्राणरे निर्मल भाव जाग्रत हुए तेणु विष्णु भक्तंक मेले रही सेई पवित्र नाम भजन करी करी आनंदरे नर्तन कले जगतर दुख दूर हो जाए। ए भागवत धर्म दीक्षा गुरु वचने पाई शिक्षा निश्चल चित्ते कृष्ण पादे भक्ति कले अप्रमादे से नारायण नारायण अविद्या हुई हरण से नारायण परायण अविद्या हुई हरण ए मंत शुणी कृष्ण रस राजन होई मन तोष आनंदे सिरे कर देई बोलंती मुनिगण चाही आनंदे सिरे कर देई बोलई मुनिगण चाही। सेई कृष्ण नाम संकीर्तन द्वारा अविद्या दूर हुई आत्मारे नारायण विराजमान करती या ही परम भागवत धर्म। राजवाच अनादि प्रभु नारायण संसार परम कारण एके अनेक रूप धरी
ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ମୁରାରୀ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମୋତେ ଦୟାବହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ କହ। ରାଜାର ଶୁଣି ଏ ବଚନ ପିପଳାୟନ ବୋଲେ ଶୁଣ। ରାଜାର ଶୁଣି ଏ ବଚନ ପିପଳାୟନ ବୋଲେ ଶୁଣ। ରାଜା ନିମି କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଅବଗତ ହେଲି। ସଂସାରର ପରମ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଅନେକ ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ କରି ସେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଅଣାକାର ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମୋ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କର ମୁନି ପିପଳାୟନ। ପିପଳାୟନ ଉବାଚ, ସେ ନାରାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ କହିପାରିବ କେଉଁ ଜନ? ଯେ ମାୟା ସଂସାର କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ସ୍ୱୟଂ ହେତୁ ଯେ ବୋଲାଇ ସେ ନାରାୟଣ ଜାଣ ତୁହି। ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ସୁସୁପ୍ତିରେ କିୟ ବା ସମାଧି କାଳରେ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ ଯେ ଅଛଇ ତାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହି। ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଯେ ଅବା ଅନ୍ତର କରଣ ଯାହାର ଆଶ୍ରୟ ଜିଅନ୍ତି ଯେଣେ ବିଷୟେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରମ ଆତ୍ମା ଜାଣି ଅପରେ ଶୁଣ ନୃପମଣି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଟି କୋଟି ମାତ୍ରେ ଘଟଣ କରେ ନିଜ ଗାତ୍ରେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଯାହାର ଶକ୍ତି ଅନୁମାନେ। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଯାହାର ଶକ୍ତି ଅନୁମାନେ। ମୁନି ପିପଳାୟନ କହିଲେ, ରାଜନ ବ୍ରହ୍ମା ରାଶି ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ଯାହାର ମାୟାରେ ଏ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିନାଶ ଯେ ହେତୁ ଅହେତୁର କାରଣ ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଚେତନ ଅବଚେତନ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ କାଳରେ ଅବା ସମାଧି ସମୟରେ ଯିଏ ହୃଦୟରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପୀ ନାରାୟଣ। ଯିଏ ନିଜ ଅଙ୍ଗରୁ କୋଟି କୋଟି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯିଏ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତର କାରଣ ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ଅପାନ ଉଦାନ ବ୍ୟାନ ସମାନ ରୂପକ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ ସର୍ବ ଜୀବ ବସେ କାହାରି ସଙ୍ଗେ ସେ ନ ମିଶେ। ମନ ବଚନ ଯାର ଦେହେ ପଶି ନ ପାରନ୍ତି ଉପାଏ। ନୟନ ଯାହା ନ ଦେଖଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ ଭେଦ କାହିଁ। ଜୀବର ମନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଣ ଯାହାର ତହୁଁ ହୁଅନ୍ତି ଜାଣ। ସେ କାହୁ ପାରିବ ତା ଚିନ୍ତି ଅନେକ ଦୂରେ ସେ ରହନ୍ତି। ଅଗ୍ନି କଣିକା ବାୟୁ ବଳେ ଯେହ୍ନେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ। ପବନେ ଦଶ ଦିଗେ ଯାନ୍ତି ପୁଣି ଅନଳେ ନ ମିଶନ୍ତି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏହି ମତେ ଯାହାର ଦେହୁ ହୁଅନ୍ତି ନିତେ। ହେମନ୍ତ ମହିମା ଯାହାର ତାକୁ କେ କରିବ ଗୋଚର। ହେମନ୍ତ ମହିମା ଯାହାର ତାକୁ କେ କରିବ ଗୋଚର। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସକଳ ଜୀବ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରେ କିନ୍ତୁ କାହାରି ସହିତ ମିଶିଯାଏ ନାହିଁ। ମନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କଳ୍ପନା କରିପାରେ ନାହିଁ। ନୟନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିକଣିକା ଯେପରି ବାୟୁରେ ତାଡ଼ିତ ହୋଇ ଉଡ଼ିଯିବା ପରେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେ କାରଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମ ଥାଇ ଦୂରେ ସେ ପୁଣି ବେଦ ଅନୁସାରେ ନାନା ପ୍ରପଞ୍ଚ ଏ ଜଗତେ ବିଧି ନିଷେଧ ବେନି ପଥେ ଜଗତ ଭ୍ରମଇ ଭ୍ରମଇ ସେ ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣଇ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଲା ପ୍ରକୃତି ତହୁଁ ସୂତ୍ରେ ଜାତ ତାହାକୁ ବୋଲି ମହାତତ୍ତ୍ୱ ତାହାର ତହୁଁ ଅହଙ୍କାର ଯେ ଜୀବ ଆତ୍ମାର ଆଧାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଦେବଗଣ ଫଳ ଏ ସର୍ବ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଥମରେ କେବଳ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜାତ ହେଲା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକୃତିରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ସୂତ୍ର ଏଇ ସୂତ୍ରରୁ କାଳକ୍ରମେ ଜାତ ଅହଙ୍କାର ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ସେଇ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସର ଆଧାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତୁ ଯେ ବୋଲିବୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ସେ ପୁଣି ପ୍ରକାଶେ ଅନେକ ଏକଇ ଆତ୍ମା ନର ହରି ମାୟାରେ ନାନା ଶକ୍ତି ଧରି ଖେଳଇ ନାନା ରୂପ ଧରି ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମୁଦ ଭରି କ୍ରୀଡ଼ାର ଅନ୍ତେ ସର୍ବନାଶେ କି ରୂପେ ରହେ ଅବଶେଷେ କିମ୍ପାନୁ ହଇ ବ୍ରହ୍ମବିଧ ଆଗମ ନିଗମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେମନ୍ତ କରୁ ଯେବେ ମନେ ଶୁଣ କହିବା ସାବଧାନେ ନିତ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣ ଭଗବାନ ସେ ନୋହି ଆଦି ଅବସାନ ଯାହାର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ ଅଳପ ବହୁତ ନୁହଁ ଯେ ନିତ୍ୟ ଏକ ରୂପେ ଥାଇ ଆଧି ଉପାଧି ଯାର ନାହିଁ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସାକ୍ଷୀ ଯାହାକୁ ଚିତ୍ରେ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷୀ ମନର କଳ୍ପନା ଜଗତ ତେଣୁ ସେ ଦିଶେ ନାନା ମତ ମନର କଳ୍ପନା ଜଗତ ଏଣୁ ସେ ଦିଶେ ନାନା ମତ। ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରେ ସେହିପରି ଆତ୍ମା ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ବଳରେ ନାନା ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହୋଇ ଉଠେ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ନରହରି ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭେଦରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନାନା ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି କେବଳ ଏହି ମନର ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ର। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣୀ ବସଇ ଶରୀର ପ୍ରମାଣୀ ସମେ ବସଇ ସର୍ବଦେହେ ସ୍ଥୂଳ ନୟନେ ଭେଦ ନୋହେ ଏ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିମାଣୀ ଯାହା ନୟନେ ଦେଖି ଶୁଣି ମନେ ଗୋଚର କରି ଯେତେ ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ ଏଣୁ ଏ ଆତ୍ମା ନିର୍ବିକାର ଉପାଧି ଗୁଣେ ସେ ବିକାର ଆଦି ଉପାଧି ଯେବେ ଯାଇ ସେ ନିତ୍ୟ ଏକ ରୂପ ହୋଇ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସାକ୍ଷୀ ସୁସୁକ୍ତି ବୋଧ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷୀ ଏମନ୍ତ ରୂପ ନାରାୟଣ ତୁ ଅବା ବିଚାରୁ ଏ ସନ ପୁଣି ସଂସାରେ କିମ୍ପା ହୋଇ ମାୟା ସଂସ୍କାର ଯେଣୁ ଥାଇ ମାୟା ସଂସ୍କାର ଯେଣୁ ଥାଇ। हे ରାଜନ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣ ସବୁଠାରେ ସମାନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ନୟନକୁ ତା ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଯାହା ନେତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ କରୁ ତାହା ସବୁ ଅସତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ଆତ୍ମା ଚିରକାଳ ନିର୍ବିକାର କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ଉପାଧିରେ କୁପ୍ରଭାବରେ ସେ ସମୟ ବିଶେଷରେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହି ଅଧିକାର ଉପାଧିର ବାସନା ମନରୁ ଦୂର ହୋଇଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସମଦର୍ଶୀ ହୋଇପାରେ। ସୁସୁପ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ତାର ପ୍ରାଣରେ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବିରାଜମାନ କରେ। ସେ ମାୟା ନାଶ ଯାଇ ଯେଣେ ଶୁଣ କହିବା ଏକ ମନେ ସେ ପଦ୍ମନାଭ ପଦ୍ମପାଦ ହରଇ ବିଷୟ ବିଷାଦ ସକଳ ଛାଡ଼ି ସେ ଚରଣ
যে ভজে কত করিণ সে পাদ তারে দয়া করে ভক্তি জন্মাই তা হৃদরে ঘোর কলমুষ চিতুনাসে निर्मल तत्व परकाशे दर्पणे रविबिम्ब चिन्हे ब्रह्म प्रकाशे तार मने हेमंत मुनि मुखु शुणी हृदेशानंद नृपमणि जनक शोक गद गदे आनंदे नमी मुनि पादे बोइले सिरे देई कर कोमल वचन गंभीर बोइले सिरे देई कर कोमल वचन गंभीर से अंतर्जामी पद्मपाद जीवर विषय विषाद दूर करी शांति प्रदान करि पारंती जहाँ ठारे से प्रसन्न हुअन्ति तार हृदय भक्ति रसर मंदाकिनी धारा प्रवाहित हुए पाप कलमुष आपे आपे मनुष्य ठार दूर हो जाए से आकर्षित हुए परम ब्रह्मंग प्रति मुनिंक मुखरु एपरि अमृतवाणी श्रवण करी आनंदित हेले निमि राजन राजवाच भूमुनि कह कर्मयोग जेणे खंडई भव रोग जे कर्मे सर्वकर्म नाशे परम ब्रह्म परकाशे जीव निस्तरे जहा करी अंते लभई नर हरि सुजोग कह मुनिगण नमई तुम्भर चरण विदेहराज निमि कहिले हे मुनि श्रेष्ठ भव सागरर जन्म मरण रूपक दुखर मुक्ति लभिवा पाई कर्मयोगर निगूढ़ तत्व विषय मते अवगत करांतु जार श्रवण मात्र के विषय लाभ पाई उद्दिष्ट कर्मफल नाश जाई ब्रह्म दर्शन संभव पर हेब एक कथा मु पिता समीपे पुछिली चतुर सनके किंपा से न देले उत्तर ए कथा कह मुनिवर आबिर होत्रता शुणी बोलंती शुण नृपमणि आबिर होत्रता शुणी बोलंती शुण नृपमणि एई कर्मयोगर तत्व विषय मु मुनि श्रेष्ठ सनकंकु पुच्छा करिथिले किंतु से कौनसी उत्तर प्रदान न करी नीरव रहिथिले काहींकि राजनंक ठारु एपरि प्रश्न श्रवण करी मुनि श्रेष्ठ आविरहोत्र कहिले हे राजन आविरहोत्र उवाच जे कर्म विकर्म कर्म ये तिनि करन्ति निगम ईश्वर वाक्य तिनि वेद ब्रह्मा शंकरे नोहि भेद एणे मोहित सर्वजन न बुझी वेदर वचन तुम्भर बाल भाव जेणु से मुनि न कहिले तेणु परोक्षे धर्म वेद कहे पुत्र को जेह्ने बाप माए औषध कटु तिक्त आणी कहन्ति नाना चाटु बाणी मधुर वस्तु थोई तले लोभे भुलांती ताकु बळे तेणे हरई तार रोग आनंदे करे सुख भोग वेद वचन एहि मते करांति कर्म मुख्य अर्थे कहन्ति नाना मते बाणी कर्मर फल परिमाणी से फल लोभे करे कर्म कर्मे खंडई तार भ्रम एहाकु कर्म बोली जान ए धर्म निगम प्रमाण। हे राजन महान शास्त्र वेदर वाणी अनुसारे कर्म कुकर्म ओ अकर्म त्रिविध
ଏହି ବେଦର ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେବଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଗୋଚର। ସେହି ମହାନ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭ୍ରମରେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ହିଁ ଦେବବାଣୀ ମନୁଷ୍ୟର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କରେ। ଯେପରି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ପୁତ୍ରର ଆରୋଗ୍ୟ ଆଶାରେ ମଧୁର ବଚନ କହି ପିତାମାତା କଟୁ ଔଷଧ ପାନ କରାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଔଷଧ ରୋଗର ଉପଶମ କରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେହିପରି ବେଦର ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ ବେଳେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ପରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତୁମ୍ଭର ବାଳଭାବ ଦୂର ହୋଇନଥିବାରୁ ମୁନି ସନକ ତାହା ପ୍ରକାଶନ କରି ଗୋପନ ରଖିଥିଲେ। ଅଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ସେ ଯେ ନ କରେ ବେଦବାଣୀ, କରନ୍ତି ମୂର୍ଖଙ୍କର ରୀତି ବିକର୍ମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପାନ୍ତି। ଏହା ବିକର୍ମ ବୋଲି ଜାଣି ଅକର୍ମ ଶୁଣ ନୃପମଣି, ନାନା ପ୍ରକାରେ ଧର୍ମ ଶୁଣି ବେଦ ବଚନ ନ ପ୍ରମାଣି। ଭେଦ କରନ୍ତି ବେଦ ପଥେ ପାଷାଣ୍ଡ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମତେ, ଉଭୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ନିରାଶେ ଥାନ୍ତି ଦୁଃଖ ସହି। ଅକର୍ମ ମତ ଏ ବିଚାର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର, ଯେ କର୍ମ କହେ ବେଦ ମତେ ଆନନ୍ଦେ ଧରି ତାହା ଚିତେ। ଯେ ଧର୍ମ କହେ ବେଦ ମତେ ଆନନ୍ଦେ ଧରି ତାହା ଚିତେ। কর্ম সম্পাদি কর্ম ফল যে ভাবে হৃদয় নির্মল সে ফল কৃষ্ণ পাদে দেই চিত্তে ভকতি ভাব বহি তাহাঙ্কু বলি মহামতি দুর্লভ মুক্তি সে লভন্তি এ বেদ ঈশ্বরর বাণী ব্রহ্মার বচনে প্রমাণী বেদে কহন্তি ফলশ্রুতি রোচন অর্থে মূল মুক্তি বেদে কহন্তি ফলশ্রুতি রোচন অর্থে মূল মুক্তি। হে রাজন, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ବେଦବାଣୀ ଶ୍ରବଣ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏମାନେ ମୂର୍ଖଙ୍କ ପରି କୁକର୍ମ ବିକର୍ମ କରି ବାର ବାର ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ କର୍ମରେ ପ୍ରୟାସୀ। ଏମାନେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ବେଦ ବଚନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ନୈରାଶ୍ୟ ହିଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କଣ୍ଟକିତ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ବା ସୁକର୍ମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସର୍ବଦା ହରିଚରଣାବିନ୍ଦରେ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ବେଦବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଦୁର୍ଲଭ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ ବେଦ ମାର୍ଗେ ତରି ଏକାନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ରା କରି ଗୁରୁ ବଚନ ପରମାଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣୀ ଏଣେ ଏ ମାୟା ଜାଲ ଛେଦି ଚିତ୍ତୁ ସଂଶୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦି ନିର୍ଭୟେ ସଂସାରେ ଭ୍ରମଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ଶେତ ରହି ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରନାଥ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ବିଧିମତ। ତେଣୁ ହେ ରାଜନ, କେବଳ ପରମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବେଦ ମାର୍ଗରେ ଜୀବ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ପ୍ରାଣରେ ଭକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ। ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ହିଁ ମାୟା ରୂପକ ଜାଲକୁ ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ସେହି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଶ୍ରବଣ କର। ଗୁରୁ ବଚନ ଧରି ଶିରେ ଈଶ୍ୱର ରୂପ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିମା କରି ନାନା ମତେ যে বিধি বিধানে ভকতে দারু পাষাণ ধাতুময়ী লেপ লেখন যেতে হই এ আদি দীক্ষা অনুমানে আগম নিগম বিধানে যে রূপ দেখি রহে মন ভাবে পূজিব শুদ্ধ মন
ଏମନ୍ତେ ପ୍ରତିମା ଖରାଇ ଉତ୍ତମ ଶୁଭ ରାଜ୍ୟେ ଥୋଇ ନିର୍ମଳ ଜଳ ନଦୀ କୂଳେ ନିରୁପଦ୍ରବ ଭୂମି ସ୍ଥଳେ ନିର୍ମଳ କଳ୍ପିତ ଆସନ କୁଶବା ପଟ୍ଟ ବସ୍ତ୍ର ଚର୍ମ ଏ ଆଦି ନିଗମ ବଚନେ ଯେବା ମିଳିବ ବର୍ତ୍ତମାନେ ସ୍ଥାପି ପ୍ରତିମା ଅଗ୍ରସ୍ଥାନ ବସିବ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ପ୍ରଥମେ ପବନ ନିରୋଧୀ ଯେ ବିଧି ମତେ ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ପଞ୍ଚାଶ ବର୍ଣ୍ଣେ ଦେହ ନ୍ୟାସ ଗୁରୁର ବଚନ ଅଭ୍ୟାସ ବାମ ପାରୁଷେ ଗୁରୁ ଧ୍ୟାଇ ଦକ୍ଷିଣେ ଗଣେଶ ବସାଇ ପୂର୍ବେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଅଧୂର୍ଧ୍ୱେ ବ୍ରହ୍ମା ମହୀଧର ପୃଷ୍ଠରେ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଅନ୍ତେ ଦୁର୍ବା ଅକ୍ଷତ ଘେନି ହସ୍ତେ କରିବ ଦଶ ଦିଗ ରକ୍ଷା ଦିଗ ବନ୍ଧନ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା କରିବ ଦଶ ଦିଗ ରକ୍ଷା हे राजन प्रथमे गुरु वचन अनुसारे ईश्वरंकर कल्पना करी प्रतिमा निर्माण करिब ए प्रतिमा काष्ठ पाषाण धातु द्रव्य ओ लेखन इत्यादि निर्मित होई पारे सही प्रतिमा को दर्शन करी शुद्ध चित्तरे पूजा आराधना करिब पूजा आराधना करिबार स्थान नदी कूल होइथिबा उचित एवं अन्य शत्रु अथवा हिंस्र जंतुଙ୍କ उपद्रवरे स्थानटी आपदपूर्ण स्थान न होइथिबा वांछनीय एहिपरि स्थान रे कुश किंबा चर्म आसन रे उपविष्ट होई सम्मुखरे प्रतिमा स्थापन करिब एही साधना पीठर बामरे गुरु दक्षिणरे गणेश पूर्वरे दुर्गा अर्ध एवं ऊर्ध्वरे ब्रह्मा महीधर पृष्ठरे क्षेत्रपाल प्रभृति को स्थापन करी दिग पूजा करिब पूजार उपहार द्रव्य जेबा मिलिब यथा लाभ प्रथमे जल अर्घ्य करी संख्ये अक्षत पुष्प धरी अंग मेदिनी द्रव्यमान से जले करिब प्रोक्षण आधार शक्ति आदि ध्याने पूजिब निश्चल आसने हृदय पद्म अधिष्ठाने पुष्पे पूजिब मंत्र ध्याने धर्मादि चतुर चरण पासे अधर्मचारी गण मध्ये कमल दल जेते कर्णिका केशर सहिते सोमंत्रे रवि सोमानल पूजिब तृतीय मंडल सत्वादि गुण न्यास करी भवे पूजिब आत्माचारी चतुर आत्मा शक्ति नव पूर्वादि दिगेता पूजिब केशरे मूल मंत्र स्मरी ध्याने पूजिब मुद्रा धरी हे राजन प्रथमे पूजार द्रव्य संग्रह करी शंखरे अक्षत पुष्प धारण पूर्वक जल अर्घ्य प्रदान करिब निश्चल आसन रे उपवेशन करी एपरि साधना करिबा समय हृदय पद्मरे केवल से परमात्मा नाम स्मरण करुथिब सत्व गुण रे भाव विदग्ध होई मंत्र स्मरण करी एपरि आराधना कले एवं पूजन समय विभिन्न मुद्रा प्रदर्शन कले परं ब्रह्म संतुष्ट हुअन्ति प्रतिमा जेबे न पाइब कहिबा शुण पूजा भाव रवि अनले किबा जले अथवा हृदय कमले हरिंकी पूजी एते मत गृहे जे अतिथि आगत ताहांकु विष्णु भावे मानी पूजिब देई अन्न पाणी हेमंते विष्णु पूजा करी हे भव जलु जानती तरी कृष्णर भावे दृढ़ बुद्धि करिल बंती सर्वसिद्धि हे भावे ईश्वरर वाणी जे एकादशे शुणी कृष्णे करन्ति दृढ़ चित्त नुहन्ति मायारे मोहित कृष्णे करन्ति दृढ़ चित्त नुहन्ति मायारे मोहित
ଖଣ୍ଡଇ ଭବ ଭୟତ୍ରାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଖଣ୍ଡଇ ଭବ ଭୟତ୍ରାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। हे राजन जदि प्रतिमा न मिले तेबे ज्योतिर्मय सूर्य प्रज्वलित अग्नि जल किंबा अतिथि को सादरे पूजार व्यवस्था करिब। एही पूजा द्वारा विष्णु पूजार फल प्राप्ति हुए एवं सिद्धि मिले। हृदयरु माया दूर होई प्रशांति विराजमान करे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंधे कर्मयोग कथने पूजा विधि वर्णनं नाम चतुर्थोऽध्याय। आनंदे कवार हरि बोला।